अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह का वो मौक़िफ़ जो कि उन्होंने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर पेश किया फ़लस्तीन और इसराइल के मामले के ऊपर, उसको मौलाना मौदूदी की किताब उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और उनका हल से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसका पेज नंबर 86, 87, 88 और 89 तक आज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं कि ये क्या मामला था जिस मौके के ऊपर मौलाना ने फ़लस्तीन के मसले का हल पेश किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म भुट्टो ने इस हल को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पेश करने से रोका, या मौलाना मौदूदी को उस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका, लेकिन फिर भी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में उनके मौक़िफ़ को पढ़ा भी गया, सराहा भी गया। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 86, दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। शाह फैसल मरहूम की मसाई और अकाबर मिल्लत के मुसलसल दबाव के बाद पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस 1969 में रबात मराकश में मुनक़िद हुई। मौलाना मौदूदी भी इसके इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए। राक़िमुल हरूफ चूँकि मौलाना का रफ़ीक़े सफ़र था, इसलिए राक़िम को ना सिर्फ़ ये अहम तक़रीब देखने का मौका मिला, बल्कि खुशी और मुसर्रत के इन बेपाया जज्बात का मुशाहिदा करने का भी मौका मिला जो आलम इस्लाम के मुख्तलिफ़ दीनी रहनुमाओं और मराकश की इल्मी और दीनी शख्सियात की तरफ से ज़ाहिर किए जा रहे थे। वहाँ मौलाना मरहूम की हर महफ़िल और हर तकरीब में मुख्तलिफ़ दीनी रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबादें पेश की गईं कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के सिलसिले में इनकी आरज़ुओं की तकमील होने के असबाब ज़ाहिर होने लगे हैं। दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 को लाहौर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर मौलाना मरहूम ने अपनी तजावीज़ को फिर दोहराया, बल्कि इनमें मज़ीद इजाफ़ा किया कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान का इक़्तिदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था, इसने मौलाना मरहूम को इस अमर की इजाज़त ना दी कि वो ख़ुद जाकर कॉन्फ्रेंस के शुरका से मिलें या कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कोई साहब इनसे आकर मिलें। ताहम किसी तरीके से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मरहूम सैयद मोहम्मद अमीनुल हुसैनी तक ये तजावीज़ पहुँचाई गई और उन्होंने तमाम वफूद के अंदर इन्हें तक़सीम किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुफ्ती आज़म मरहूम मौलाना से आकर मिले और उन्होंने मौलाना मरहूम के बारे में पाकिस्तान हुकूमत के रवैये पर सख्त अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि मैंने आपकी तजावीज़ को ख़ुद वफूद के अंदर तक़सीम किया है और मैंने देखा है कि हर शख्स ने इन तजावीज़ को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा है। मौलाना मरहूम ने दूसरी मरतबा जब ये तजावीज़ पेश की तो इनके आगाज़ में बतौर तमहीद ये फ़रमाया, मिल्लत इस्लामिया की खुशकिस्मती है कि इसके सरबराह अब दूसरी जगह या दूसरी मरतबा एक जगह जमा होकर अपने मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। पहली कॉन्फ्रेंस 1969 में रबात मराकश में मुनक़िद हुई थी और अब दूसरी मरतबा पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी नज़र में इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और अफादियत का इन्हसार इस अमर पर है कि वो आलम इस्लाम के मसाइल का दो पहलुओं से जायज़ा ले। एक पहलू तो मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक है, जो बिलाशुबा पूरी मुस्लिम दुनिया का नंबर 1 मसला है, और दूसरा पहलू इन अमूमी मसाइल से मुतल्लिक है जो मुसलमान ममालिक को एक तीसरे हम मशरब मजमुआ अक़वाम के तौर पर दरपेश हैं और जिनको हल किए बग़ैर कोई मजबूत और नतीजा खेज़ इत्तेहाद वजूद में नहीं आ सकता। ज़ेल में इन दोनों पहलुओं को गौर व फ़िक्र के लिए पेश किया जाता है। मसला फ़लस्तीन का सही हल। इस वक्त फ़लस्तीन के लिए जो आलमी पैमाने पर गुफ्तो शनीद हो रही है, वो इस मसले के सिर्फ़ आर्जी और वक्ती हल तक महदूद है। असल मसला फ़लस्तीन को यहूदियों के गासिबाना तसल्लुत से आज़ाद करने का है। इसका सीधा
اور صاف حل یہ ہے کہ اعلان بلفور سے پہلے جو یہودی فلسطین میں آباد تھے صرف وہی وہاں رہنے کا حق رکھتے ہیں۔ باقی جتنے یہودی 1917 کے بعد سے اب تک استعماری طاقتوں کی زبردستی کے بل بوتے پر وہاں باہر سے لائے اور آئے، ان کی آمد کا سلسلہ اب تک جاری ہے، انہیں واپس کیا جائے۔ اور ان لوگوں نے سازشوں اور جبر و ظلم کے ذریعے سے ایک دوسری قوم کے وطن کو زبردستی اپنا وطن بنایا، پھر اسے قومی ریاست میں تبدیل کیا اور اس کے بعد توسیع کے جارحانہ منصوبے بنا کر آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا نہ صرف عملاً ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا، بلکہ اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر اعلانیہ یہ لکھ دیا کہ کس کس ملک کو وہ اپنی جارحیت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس غرض کے لیے وہ اب تک 4 مرتبہ عربوں سے جنگیں کر چکے ہیں اور ابھی تک ان کے عزائم مکمل نہیں ہوئے۔ ایسی ایک کھلی جارح ریاست کا وجود بجائے خود ایک جرم اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے، اور عالم اسلام کے لیے اس سے بڑھ کر وہ اس بنا پر خطرہ ہے کہ اس کے ان جارحانہ ارادوں کا ہدف مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں۔ اب اس ریاست کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ فلسطین کے اصل باشندوں کی ایک جمہوری ریاست بننی چاہیے جس میں ملک کے پرانے یہودی باشندوں کو بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح شہری حقوق حاصل ہوں، اور باہر سے آئے ہوئے ان غاصبوں کو نکل جانا چاہیے جو زبردستی اس ملک کو قومی وطن اور پھر قومی ریاست بنانے کے مرتکب ہوئے۔ برطانیہ، روس، امریکہ وغیرہ طاقتوں کو ہرگز یہ حق نہ تھا کہ وہ ایک قوم کو اس کے گھر سے بے دخل کر کے انہیں زبردستی بسائیں، اور اقوام متحدہ خود اپنے چارٹر کی خلاف ورزی کی مجرم ہے کہ اس زبردستی کے قبضے کو جائز تسلیم کر کے اس نے اسرائیل کو ایک قانونی ریاست تسلیم کیا۔ اس کے سوا فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ رہا امریکہ جو اپنا ضمیر یہودیوں کے ہاتھوں رہن رکھ کر ان تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ان غاصبوں کی حمایت کر رہا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو صاف خبردار کر دیں کہ اس کی یہ روش اسی طرح جاری رہی تو روئے زمین پر ایک مسلمان بھی ایسا نہ پائے گا جس کے دل میں اس کے لیے کوئی ادنیٰ درجے کا بھی جذبہ خیر سگالی باقی رہ جائے۔ اب وہ فیصلہ خود کرے کہ اسے یہودیوں کی حمایت میں کہاں تک جانا ہے۔ عربوں نے حالیہ جنگ میں امریکہ اور اس کے ہم نوا ملکوں کو تیل کی سپلائی بند کر کے یہ دیکھ لیا ہے کہ عربوں اور مسلمانوں کا اتحاد ان طاقتوں کو کس طرح سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے ان کی کتاب یعنی امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل سے آپ کے سامنے پڑھا، جو کہ ایک اہم چشم کشا تحریر ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو خاص طور پہ اس وقت ارباب اختیار میں ہیں یا پھر وہ مقتدر حلقوں کے اندر بیٹھے ہیں، کہ ان کو سوچنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان کو حقوق کا خیال کرنا ہے یا پھر کافروں کا تحفظ کرنا ہے۔